Wayzer Khorzen argın bestek teyfir informasyon ravaqda abun studi bezar testeyla sıbır tebazun gavut abun ravaqda seyrak der cimetime. Республика ехицетекene yaray gurdu bu teatralun fezvatı vağdırtsıd efsettun parada repetisi. Республика ertin fonzazısı xestetseten natsun bangra vaqta zerdil daren manyetem. خساریرستان کوس قدر مجد سیخت صفادت تا اما سنفن تیس اول نه آبون ریپارتاجم. Традиционно в сеттон парад республика ебонится тенуагдыр цевзен театралун фазуатем неридеген уахтсенс фестаг репетициtem. Филдер кустарздех цев в сеттон те кахеверт ама ритмтем. Ренкестад ама в сеттон техникай равдисмем. Парад репетиции бабарек кота невацхесек чирт хотеригина. Республика расиданылыртын фон жазасы хастацетен горат қайтарцхинвалы оғдырцет эфсеттун парады репетиции. Театралу фазуатыцет чынрен қастадай расыдысты қаққанынады мидқұттакты вәвәт конаварты министратты. Россия Федерации қаққанынады министрады сыппарам эфсеттун базай парадун далхайтта. Амак аджейтун скулай курсанттам. Садзам сентябрь театралу фазуаты вақытса фсаттун парадыр цавзан. Мирайсан хусари растуны қаққанады министр гвардии иналар лейтенант Юрий Яровицкий. Парады сычынран қастады марат цавзысты сылгүймәкті далхайтты скунттар. Эфсаттун парады генерал репетиции вағдыр цавзан цыппарамы хастун техникай хадистай. Четқотыре гина костер раул татта таксана информацион равахт абун. افتسام سیتیابره فستم میتخود تکت مینیستراده کوشه تسا سلوجبه خست کنزست فتخچن در گوند رژیم. کازارمه نواغه وردن. قا کنزست ونگته اما بستکتا گردگیت کمن برد کنن سوتس بنتم. افتما سقوز دارزست مازلت خادیشت مرشوت بنتم. میتخود تکت مینیستراده کوشه تا آتس مازلت خست کنزست پاتسا خادون اداسینا ده کامیتیت. قاقن ناده پاتسا خادون سلوجبه والوت کن آورت مینیستراده اما اندر تخون ویدم سوتیمه ام کسکنگیه. سمای گاردین سکنوی اخسنادون اداسینات قاقن نفدل یومی آگار خواهد. میتخود تکت مینیسترات سرماگون ترانسپورتون فرست خیتو تمسید سمی گنن وفگه انو دسم اما دونم سینتیابر ما پایدا کنوی سرماگون افتا ترانسپورتای. سخ کنزست گرد ونگته اما سل ترانسپورتن سوون بار نوزن. استسم استجم سینتیابر منم شبجنیس شتر مازلتم. شبجستنم بیره واجته اکونومیکون فوروم در واجسته اما کورگدن نزن آرادمه شمایوش بونت سخی ماشینات مراشوی گورد کد گنه نیسود خسنادو ماشینات است پایدا کنوی کنه فیشتگی و منم ران ایرت فندک تدرخ کده جسته مشمای کرمجت هم راسته کنه فندک تل بیت خیسم خود هم شمای خوش بونت میدک زماشینات الفخشوی مکد گنه نیسود اشتراق داوراو دیسم وزدان جینات خداو جینات ایران آدم است وازگ ورزگ Республика Хусариристон раститл артынфонзазысы хәстетсетен Республика Насон Бангра вақта сәрмагун зәрділ дарам манеті. Арасту бәрзонд айвадонын вәзадыл әмәдейіз дизайны элементі. Әвдейсінс Республика царды атсы нысанияк жын сауы нысанияк. Манеті равағды нысану истории бағаққанын әмә Хусариристоны цәржі тұқсан патриотизм әмә сәрістір динады ынқарынты фидар дәркәнін. خساریرستون ناسیون بانک زردل دارم مانیتا را وقتا ریسپوبلیکای سرستل ارتن فونزاز سخستت ستن مانیتا وقت درست پادسا خاده ایستوری نسانی وک جنبون ستن اما یا نسانو آسو برک بون سنوسون کنن مانیتا الراز ایس پارلمنت بست خواهن نفو و دول در ساوید نه ریسپوبلیکای سوورینیتیت فندون سران را خواستوی وی آسو بست خواهر مست архитектурун объект نو فلمان آدم خدبار زیناده اما سری بار زیناده سимвол در. На сегодняшний день Банк Алании выпустил порядка 50 памятных монет, цель которых увековечить те или иные события тех или иных выдающихся личностей в
железе, в серебре, в золоте. 35 лет Республики Южная Осетия – это, я считаю, что один из главных праздников нашей республики. Именно в тот день началась наша борьба за независимость и суверенитет. Банк Республики Южная Осетия не смог не поучаствовать в этом прекрасном мероприятии. Нами выпущена монета в серебре. 35 лет республики. Я считаю, что это будет очень хорошим и красивым подарком нашим гостям, которые посетят республику. Monetایی نفرسلطان فگوند ایس ریسپوبلیکای سرستل ارتن افونز از کیس خست ویت خی آخم سیفرام یتی راجوم افت سدم از مانیتا زنار برید متو کالکسانیرتن اما او ریسپوبلیکا خوستاری رستون پاس خاد مناسی سرستر زیناد سیمول سامالگان نایس ریسپوبلیکای ناتسون بانچم نریدگان آلکمندریا بونو مانیتا بالخنن بانسان کوتا ناتسون بانچ سردار بیکویت سوسلان. Будем рады ее представить широкой общественности. Она будет в свободной продаже в Национальном банке. Все желающие смогут ее приобрести. Тираж монеты составляет 700 экземпляр и номиналом 25 зарин. Такого рода монеты пользуются большой популярностью. Они в прошлый раз мы выпускали там по 500-300 экземпляр, и они довольно скоро, значит, закончились. Мы решили выпустить вот тиражом 700, это тоже небольшой тираж, но для республики вот будет достаточно. Так что все желающие, я думаю, что какое-то время смогут его прийти и приобрести, но вот, они довольно пользуются большой популярностью нашей монеты, и в течение там года-двух их уже не найти, они все значит, распродаются и расходятся по разным уголкам мира. مانیتای آرغو دو دسمین سومم اما نامینالو دوون فوند زرینم وقت سبرک بو مرسدوی نسانی وگ اما یدیراج در سرکای نووی خنسگه مانیتم از دخت سوزن کالکسیون سمدیستیناد. Это своего рода инструмент популяризации Южной Осетии. Значит, коллекционеры по всему миру покупают. Мы знаем, что и в Российской Федерации, и за границей они ждут нашей выпуска очередной монеты. Значит, практически каждую монету покупают, увозят, и даже там на маркетплейсах они сразу же появляются уже с наценкой, но это, я думаю, что нормальный абсолютно процесс. На месте цена в зависимости от упаковки, там она может быть разная, до 12 тысяч рублей. Это серебро с золочением и довольно-таки дорогая, но это драгметалл. زردل دارم مانیتا و ارتفاکت اف دیس دو جمی دیس اما ایستوریون دستجن سانی و گویز ناغلا ورسوزن کالکسانیر تن ایستوریک تن امن رسپوبلیک انتستای سرستر چیو و دونن مانیتا نظر دل لون کنزن ایفغود ایستوری بقاقنن اما فیدن بندور اخشیاک زیناد جو تاکساناتوات داوید تلگرام ایر اینفرماسیون را وقت آبون. Президент Гаглой Талан Арфаракотта в России Федерации Федерал Эмберде Федерации Совета Сардара Хадива Константин Косачеван Ярай Гурамбонецетен. Арфайдзердеу Цечин Константин Арфаден Канендарай Гурамбонецетен. Бирасты в России Федерации Размесседме Эма Басте Нацон Самедиста Какан Мецестер Хайбаверт Хесес و منیسی یغاو نسانیک. و رسی فدراسیون تاگون پالیتیکا آرازن سوورینیت قاقنن امخسنا دمون امکس کننات فیدار در کنن قطاج ده اکتیو و نارخایدو کاد آکاگ. خساری رستون آدمن دومیس قارما خاستر کاتن کننز. نفس نایز دی خسای خساری رستون اما و رسی خسن اما خاستتن وزاد نوجوال در کی کنزن و می. مزرددن زغ فیدار ننیزیناده اگرون تخه اما دارتر انتست فندیکته دبرنون پادساخادون آرخایده. Президент Гаглойта Алам Марар Факотта و رسی سودا جراد اما بازاراد مینیستر آنتون علی خانوان یرای گرم بونتستن. عرفت زرده ورنما و رسی سودا جراد اما ترانسپورت مینیستر برنو خیتساوادون بنات دکوز دارتر در کیفیدار در کنزن اما نبسته تخسن امگستاد کیرزن. سجن آنتون اندری فرد زردیا گیدم متست وارز فیدار اننیزینات فرنگاد اما انفت سودگتخ. خساری رستون انقل مکسنس فتساق سنادمون اکانومیکون فوروم رایدیامه. خواهد رایسست بیره نمت واجه تعودون اخسن افسمرون بستت گوختاری کنچته و رسی خیتسواد برنون کوشته پالیتیک تا آمالی کنچته و جنسن کوسگون فیمبلت تا بافسست پرسپکتیوون بازرته. فوروم سیراک پارتنیور تیسایی و ناتسون بانک یه سردار بگویت سوسلان ارزرتا فوروم گننتل.
Fitsaga maqsanadamon ekonomikum forum xadraysist و رئیس فدراسیون خیساواد مینورده عمالی و گنجته کارپوراسیت سرقلاوجته اما سخدیوجته مازال سیراک فزاد سوزن ekonomikon امگست کنناد فرست فدل ارزورنن investitiite اما perspektivum projekt راز مکننن forum فلگت aktual und emat فدل وقت سوزست پلینارون رابطته تنبل فنکته اما پانیلون دیسکوسیته سرماگون قستارد زدخت سو خرزوادات investitiون کلیمات سارازن اما رسپوبلیکا ما نوگ investitiite ارخونن فرسته Organizator تنفسیس فوروم آخشیا قاصف که سوزن احسن آدمون اکونومیکون باستینت تا فیدار در کنن فدل اما آقاز که فوزن республика экономикой размацедан. Мы, как организаторы, одни из организаторов форума, можем констатировать то, что данное мероприятие вызвало большой интерес со стороны коллег из Российской Федерации. Значит, форум посетят из правительства Российской Федерации, большое количество бизнес-сообщества. Также на форуме примет участие руководителей и заместителей председателей корпораций развития, таких как ВБРФ, Кавказ РФ, Российский экспортный центр. Все они едут сюда с бизнес-миссией, они презентуют тут те успешные инвестиционные проекты, которые были реализованы на территории Северокавказского федерального округа. На форуме примут участие старшие вице-президенты ВТБ и ПСБ и также заместитель председателя Центрального банка Российской Федерации. Экономикон форум фалгатте базар тавагдер саузست бизнес اخسان مینورده اما республика کختاری آگاد خسن بازار تسایراغن سانو ام گست کن ناد приоритетом фадездаханта бабалверт канен. Никто, кроме нас, не сможет реализовать те проекты, которые мы планируем. Наши друзья, они нам могут помочь, но все-таки главным субъектом это является народ Южной Осетии. И основной целью это поднять деловую активность именно народа Южной Осетии, стимулировать их на предпринимательство, стимулировать их на развитие бизнеса, предпринимательства. بگویت سوسلان خستم گسکه سیراک خسو آدم آمالی و آدم اما قطعون اکتیفون زیاد و سمدی سف زرن کنن اما آسه قطعان آقاز فوزن اکونومیکون فروم. سیراک در نفندش همه نادم نیرون آدم بارنا من نبونم بیرش در تصارف ماخی رستونه من اکونومیک که رای رستل از خشم در برزندم. Бирата навернето гоглуйте рутин киркакахан кобойдето вацражденис Транскавказун автомагистрал бирата навернето масада хоттефелдер знагнхмана тухкобойдето ваднак ухбой вченис Аллах исфала бофте дисума мирун адам стан фидорада манаисте kijker van de boyde wat een bontussen boyde. Sarmagund ustardız daxter savzan çısıl ama ostapkog amali ve gade fars balawın mam katsı u ekonomik ay bendur. Bekoyte soslanın xastam gaskasa nefsis ekonomikum forum amali ve gade razmatsdan fidar razangard ganak kay sudzan. U mayama armnıx kanzan nog investitsita ama fazın kanzan nog kostebenat tadar. İnformatsiya mam xore patsaxodun komiteti serdar qotayt mariya kut bansan kut taw magaska ekonomikum forum fitsagrad der vaqt sawa adaman ama saxarzi wagan. Atı qotag axşagur республикой размацеде стратегии Кацинстану алкасадай маджид сардагад фахуздерканен. Власть и оргкомитет организовывают международный форум в первую очередь для наших людей, для нашего общества. Да, форум состоит из двух программ. Деловой – это для гостей, деловая программа – она для приезжих гостей. А развлекательная и праздничная программа, она предусмотрена для нашего населения, для нашего общества, для людей, которые живут в Южной Осетии. И почти 1,5 месяца оргкомитет до деталей продумывал каждое мероприятие, чтобы порадовать наше население. Поэтому, конечно же, свободный вход для всех желающих, всех, кто хочет прийти, провести свое время приятно, в праздничной атмосфере. Приходите с детьми, с друзьями, с семьями, с коллегами 18 и 19 сентября на площадку перед спорткомплексом «Олимп». قطعیت ماریای نخستم گست کسر مگند خوستارد زدخت سوزن پریاریتون فدز دخنتم اینوستیسی ترم نخکنم ما آخمتم کد قوون خزارات توریسم من درتم آت فدز دخنتر آراز مکنن فادات راتزن نوکست بند تفزنن در فوروم سوزن کانکریتون قد تکتر آراز مکنن امسل ارزور نفزاد کتت آقاز فوزست اکانومیکای راز مزدن اما ترجت کست بند تای سیفتون کننن
Для свободного посещения вам не нужно нигде регистрироваться, вам не нужны бейджики, не нужны паспорта. Если вы просто посетитель и идете просто посмотреть, что же из себя представляет этот форум, то вам не нужно нигде регистрироваться. Регистрация на сайте форума необходима только в том случае, если вы участник панельной дискуссии, если вы спикер, выступаете, если вы слушатель, то да, вам нужно регистрироваться. И правила регистрации, они есть и на телеграм-канале Международного форума, и во всех наших государственных средствах массовой информации. Помимо гостиницы «Эрестон», специальная регистрация участников будет еще проводиться и на территории Олимпа. Развال غوبرک کنند هم گس که فروم خواهد راست استعمالی و کنجت اینوستر تخیط سواد مخصنادون ارگانیزاسی تمینه بردم. فروم فلگت را رازمگون در سوز است آل خزون اینوستیسیون پروژکت اما بیزنس قدرتم. کسی دگنه نیست مخست کند سوی نبسته. سنستانو اکونومیک را رازمکنن امنو کست بند تسارازن. جوتاک سناتوات داوید ولادیسلاف پاشینکا تلکامپانی ایر اینفرماسیون را وقت آبون. خساری رستون انتشنه کوس قدر مجد سیخ پایدا کنن سنرکون کوسنگرسته اما زوازن زغتجن پرادوکسی نواز خسا گوبستاگون ده بابرک کودتا سیخ اما یخی تستیفیت تا کندا دون پروسس کود سوه وی. خساری رستون انتشنه ارخای قدر مگوازن نو کستوات آلانیا لیس آمد تکننس ترسبه لاسای قدر مکتسیه و رخی پایدا کننس آرستادون کستت رستجم. У нас работают наладчики с России, они все нам помогают настроить, наладить, и, в общем, мы уже работаем, но в режиме наладки. Еще не вышли на производственные мощности, но я надеюсь, к концу месяца уже выйдем. کستوات کت کوسن اراجر آیدت داوت درم وانتست کست اربستون کنن ارولبون در امراوازنس فنتسکو ببرس قدرمک نرسم ستایی سپار صدق او بونگ وی نرتک کت سو خوز کنن پروسس کت سو انمان قوک سیرا کستوات تخست گوند سونس بست خای آدس خای آمتن بلقد فاست فت سو اموی فسته فینه جت آرویتنس سرماگون سرگنن کامیرمم وی نماد سو سیراک در ایتاپل آس پروسس فستی و گنگ آتر کنن قدرمج او ملزیناد سمایمان زلن توا اما فلدر فلوا و اینسانن. کستوات آرخاین سال در کمپلکس قد فادن قاتیلی اما سورگنن کامیراتم ام ابد کستتا در اخست کننس بنتون سرجتم بانسان کنن قوی اما ساساخور کننن ریسپوبلیکا موارسی فدراسیا ارخود توی کندک پروفیل سپیسالیستم تکنیکون افتونگا د فضل زورگای تا بانسان کنن قوی اما آخم تکنیکای خوزن کینایت سگات کافکاز در بانسان کتا گنرالون دیرکتر. Задействовано у нас 17 человек. Но у нас минимизирован ручной труд из-за того, что из-за вот этой околостаночной механизации. Потому она и дорогая, и очень высокотехнологичная, потому мы ее и налаживаем уже второй месяц. Ну, не налаживаем, мы работаем и подлаживаем ее, можно так сказать. То же самое котельный комплекс. У нас твердотопливный котел со своим складом топлива, полностью автоматический. Вообще не нужен человек там. Мы сжигаем в день около 20 кубов опилок и щепы. Чтобы вы понимали, это 2 самосвала. کستوات نرسته جا آرویت مسته کنه فتساک پارتی بوسکت ولادیمیر نخستم گسکا کستوات روازگا پرودکسی ما باسم دیسکوتو سالداری غاو کامپانی ایرانی نریده گن ایس بازر تا فینج تفتساک پارتی آرویت نفدل. У нас есть уже действующие 2 контракта с Ираном и 1 контракт с Узбекистаном. Плюс еще нами интересуются обширонские продавцы. Обширонская – это большая торговая площадка для леса. И московские торговые площадки нами тоже интересуются очень сильно. Они приезжают, вот Обширонск приезжает сейчас, на новой неделе. Москва приезжает в конце месяца, а на новой неделе еще приезжает иранский партнер наш. Также у нас очень сильно интересуется Азербайджан, Китай доской интересуется сейчас нашей тоже, но у Китая проблемы с логистикой. کستوات آلانیا لیس ارمست اکتیوونه اکسپورتون فادت نراز مکنه فلما کسته ایفتون کنه بنتون سرجت در هم کوسنس اخصای آدای ماجبرز اما آلسو قطاق آقاس کنه ریسپوبلیکای اکانومی کنفادق را راز مکننن. Вот эти 60 человек, которые сейчас в штате, с приходом оборудования для деревообработки наш штат увеличивается до 130 человек. И у нас, в принципе, сейчас одни из самых высоких зарплат по республике. У нас 57 тысяч средняя заработная плата. Люди говорят о задержках нашей зарплаты. Мы некоторым задержали за июнь зарплату, не дали точнее, за июнь.
но это не работники нашего предприятия, это были работники нашей подрядной строительной организации, которая здесь была. Работники нашего предприятия, вот сейчас задержка у нас за август идет только, больше ни за что. Костоту кухтарягат барнун ахаств дисена алварс арцқаққан нақыттагма. Мазалта ист арцамынс база якта утилизации фадылдар. Кустату кухтарягат зардиис са архай драварахтар каненнери дагандер арас савы валам хастсых. Сыран вақт савзан продукция нук ассортимент. Хатсы қыттаксын фадатратсан фылдар бінаттан продукцияласынан, ама конкуренции қум эсвавынан. Сейчас делаем доску. В наших планах делать не доску, а мебельный щит. Его можно использовать в производстве окон, дверей, напольных покрытий, фасадов для мебели, столов, стульев, той же столешницы кухонной, для стола, для кухонной столешницы, из бука. Мы выбрали этот вид продукции, чтобы быть более ликвидной, чтобы у нас была продукция на мировом рынке, чтобы мы могли отправлять свою продукцию в Китай даже. В Австралии сейчас востребована наша продукция, мебельный щит. Вот когда мы начнем его производить, у нас уже есть предварительные договоренности и с китайской стороной, и с Австралией. Кустуат маса зардеис хазара дунзауматтан хайта аразындар. Уй фестиваган кустытай ифтонгар савзысты садда адай магай фылдар. Республикая من در وبشیم خورز وید خیمه کستم لن تفازن دیست جاگه در نالوکتا در فیچستم و نالوش اولی وارند در خورز بهم کس کب گنیزن افتاد مزدی در کالکتیوی در نونیشم قست کم Баны санканын қауы, ама атсы кустуат каю ва Россия банктал гутун кредитаци проектан рахит санканынс, ама антешена чикусы высы кустуаттай саю. Гобустагонда кустараул информацион равахт абун. Хусари Рестон президент Қапари Сайд Схимвал вақт саварасяк президентон фонда культурун идея тефадил ахыртам. Дон сепарам сентября артабуны дәргі вақт савзан культура айвады масфалды стадонзда ханты проекта ама грантта нефысы нефадил. Ахырты хад райсанис анарғай. Вейфастая хади шытан фадат вадзан сармагонд курдият бадаттын ама я Қапари сахас канын тахай финансу фараста райсан. Тибл таланын хастам газга хурадон программай сахи нефысын котой фанзая Филдар Адеймаджа. Уважаемые сограждане, с 24 по 27 сентября текущего года по предварительной договоренности президента нашей республики Алана Эдуардовича Гаглоева с российскими коллегами к нам в Южную Осетию приезжает большая делегация Фонда президента России культурных инициатив. Фонд культурных инициатив – это организация, которая предоставляет гранты, безвозмездные средства на реализацию интересных идей в сфере культуры, искусства, даже этнотуризма. Вы можете поинтересоваться на их сайте, это все расписано. Есть несколько категорий грантов. Первая категория – это до 700 тысяч рублей. Вторая категория от 700 тысяч до 7 миллионов. Третья категория – это от 7 миллионов до 20 миллионов. И уже крупные проекты – это больше уже 20 миллионов рублей. Ну и, конечно, чтобы написать грант, стать победителем конкурса, нужно знать, как написать грант, какие особенности. И вот именно поэтому приезжает большая делегация тренеров, спикеров, которые научат, как писать грант. И любой желающий из Южной Осетии, из города Цхинвал, из районов республики может приехать и совершенно это все бесплатно и пройти вот эту образовательную программу. И уже в октябре подать заявку на получение гранта. Хусари Рестон делегации Афендараз Дунью фестиваль форума. Мазал вақт савзан ва Россия город Нижний Новгород. Фестиваль из казны культурон программа уам Хусари Рестонак делегации фенд кана активон хадрайсын. Фестиваль интесты фендиектесен захтан навац хасак хурит дарьядар. Республика президент администрации Сарглава Джахаривак Табалталан Сарглавдай Хусари Рестон делегации ацет город Нижний Новгород. Уам хадрайсын Дунью фестиваля. Мы не первый раз выезжаем на подобного рода мероприятия. В прошлом году мы были на Всемирном фестивале молодежи. Я вам без зазрения скажу, что молодежь Южной Осетии, она была самая лучшая. Это не мои слова, это слова организаторов, которые организовывали это мероприятие.
И от души я хочу всей молодежи пожелать, вот у нас будет и Всемирный фестиваль и 35-летие республики. Я считаю, что когда говорят то, что молодежь наш завтрашний день, наше будущее, а я убежден, что молодежь наше настоящее. И от того, какая у нас молодежь, зависит и будущее республики. И я каждому молодому человеку хочу пожелать, чтобы они были счастливы, чтобы работали над собой и чтобы у них все сложилось. Xusarîristûnê xwe draysiste irtin adê magey filder nezerdeyîs îron kultûraya ayivdîna çî evdîse axem îrt programa ravdîsin razır ta biltalan. Там будут разные мастер-классы, и мы уже записались. Ребята даже взяли с собой и танцевальную форму, чтобы показать красоту осетинской культуры, красоту осетинского танца, красоту осетинских песен на гитаре. То есть мы везде записались, там есть разные треки, разные направления, мы везде записались. И я думаю, молодежь Южной Осетии, я еще раз повторюсь, она талантливая, и я думаю, на всех треках, на всех активностях наши молодые люди будут присутствовать, будут участвовать во всех мероприятиях. Festival teste festival aktivun xadraysın məvəmənəməvi xors fadatu xiravdisinin nok basiniyyətdə sarazının əmə festivalı ayıv atmosfera əxtson dinadraysının. Ожидания у меня самые, что ни на есть, прекрасные, потому что мы ожидаем насыщенную программу. На самом деле мы ожидаем, что образовательная часть нас не подведет, мы узнаем что-то новое, успеем познакомиться со многими людьми из разных стран, потому что опыт прошлогоднего ВФМ 2024 нам показал, что эта возможность есть. Поэтому хотим еще насладиться Нижним Новгородом прекрасным, потому что этот город очень сильно люблю и жду встречи с ним. Делегациyan kəbuznicini xəstə zaxtı axəm mazalmə atsəvnən sinçi baxız kutta vudunun. Əmə razır toy zərgə səzərdiyz festivale ərməstər əvərtsok talməntaraysən. Ожидания у нас, наверное, самые лучшие, потому что первый слет всегда бывает интересным, первый форум всегда бывает неожиданным, и надеемся, что получим уйму позитивных эмоций и много опыта полезного для нас. Все рады поучаствовать в этом слете, надеемся, что дальше будем участвовать в таких же мероприятиях, и спасибо всем организаторам, кто отправляет нас туда. Festival vaxt səvcən əftəsəməy duvun fıtsəgəm sentyabr mə fəsivədə Dunyon Festival ərəmbird kəncən alı qabəstə minəvərddə əm aktivistə. Bəzir testella xuriti Darya Koçtı Raul ərsuytı zəriyema informasyon ravaqdabun. Zınga axır gond İran vzag ama literaturaya profesör zgoxt lektor zonadon kusak plite gatsır raygordal nevazazısı xəstəsi təmpatsaxadon universiteti vaqdırtsət konferensi. Atsımazalırın bird kodda zonadon kuşıtı axır gençti studentti. Gatsırima bir astı dərğə çifəkosta udunu. Ərzirto yubilar astır xayba verdi təxə İran kultura ama vzag bağaqanın ama razın kənimmi. Bərəqbun nizərə raydiyanı əstər ekranıl əvdəstərtsəd yubilyarət sardım əsfəldə stadıl çısıl film kudur və staya sabiye bun dəruci qavə əppət ödətdil və zaoz təvədəstə xəzar nəfaq kutta ləqdə xvaldayder ta əstərfədə bəstiyun xəstər əstəcə İnə xəxun binun ta qasırını yarcı tədər sə ast kəstərən çısıl əfəstəmə varzın kuttuy kəsin əmə axurad mə varzun zinad. Ma xəzarvəndə budi dardıl xəzarvəndə hasıbınatı کزن قوه سری افتافده بستیون خستر مفدا کود دوز ولو مماد کومه در گوم از خود ستنواسی و بیر فکود دو فلا یوال مداز بخوی مورد دنس برستون پروستارد کست کمدرید در ودیس اون نلگوی مکته ناکود دوی باقا خد دوی سر Yaraygur enqavı skola kastfavne festa plite gatsır axır məbatsı txusari restonu patsı xadon pedagogon institutu İran vzagımə literaturaya fakultetmə fıtsa kursı ku axır kodda və dəy festəməyə stadia təmə xorətsədəstə bənətton periodikon ravaqdadı gazet savettoni restonu əmə jurnal fidivəcə yazonadun kıstıtayın kastıstă yem gərtdəm çaqqantət zəvci qavənalsıcı suxumı əməndər bəstətə kast fətsistsə gati restonu zonadir tasan institutu aspiranturaya fəsavun məyə xayat xusari Restone patsa xadon universiteti rektor tedete vadin vanı sankot tazargay nıxsız gonu sa universiteti axam axar gond kayisuay. Kotsır kutlak kotkane Restone kotsır kutlak kotkane moha ne patandar hafta vecegen olçin rampajenis manamis kazagna ka kotsır kuzan kotchen xistarta moh universitet xistarta yukaznak kotsır tengirela kotkane İron odaman ama İran fışçıtacı deriplerist kadın vakti iştirfat alkanın derslerim boyda olasır.
Fetsa kurse studente bafi paytazend gond irun akhar gond bekoyte dimider ama plite gasran zacht dat samay kusen raidaya ze kafi drein kuchtari vegat kottaw ama nerxsay fonzas ma avaks plite gasar kuse universitete واسه یورستج آخر گون نروخ کتا زونادون کستر یا زونادون کستت نمسو ارتسد فنزای فلدر و ایم دوند فونز مناگرافیه اما خورادون را واغدن هفته ماو ایرون فالکلور لیتراتورای ناسون کلتورای اما ایرون تیاتر سرست هیستوری فدل بیره نمز باسکر نت آفترتر پریزیدنت گابگویت آوان نومه پلیت گاسران رار فکوتا ریسپوبلیک خوصر ایرستون پریزیدنت پادساخادون نافگندک بیجی ذات باتراز Dat zal budval dojlakot, Daniel Godama. Daoud, Irtsela Gauruskanne, ama diese vandaag studenten, collegaten. Iron zult, na verdalte oi hadden bendoerten George kennen, ama zijn chikot kennen, het pet budune. Professor Hussar irastone fetsak prezident Seberte Ludwig Banesan kotta zarge gasser bire sarasta amaraz yademan. Oy ma Banesan kotta plite mekagirestonen keiratta bire zingade mektem. Gazetelor folklorist, nație poate să khai, faptul că khai bira costădă. Hadon iul dar forțe stie feste te dau cu costa canadere. Falakot pomulganak haftain în bolnai. Gazetelor bine cin cu terasudis. Și să ne imaginăm. Falakiev și khoile plite festeta. Armas festeta. Iristone plite me kagrata iuandas. Manem nabunu kod kanu bira kontaksam kashuta masharze bastiste batsere önümüme min farasada say farastam azay kaşı azız bana haşır evet bed institutuna ahırna başıttan şak evadır başıttan ahırna fizmat kayfırna buçu fakultetna fala katsır evet halkusta ama mah katsırima evet fastana zungasta Jubilarma sagat irastun ersedeste yemgerte yekhalerte amai vaks hastaj literaturun ayvadun xsanadun politikun jurnal maxtuj sayrak redaktor xitakaksana yaran xasebansan kotta irastun serester kayugasray ve men agar oneste yelakkettene adameraz. Abulmach bambut kotta lite gasrvan. Uy gasr bu agash irastun gasr. Алацеган автокушавон ама на журналы активон архаев куд автор вода пандарна фарадисна нардерсалдар маджан калма кашан шараситма юнга литература процессорзы рухватана хоржер макрасова иште хоржкот тагырсова сагат гасыр анама курзура анализ дармайнышканы Гасыр Гаврилович я ирон адаман شفارن الفاق افتاوه شکاد الکاد نیر آدم خشن خوش شرعی ساگات ما و راز آغده و نافه گنج تیشیو نراک فدال تیواف تجافتوی خورجا دیماغ یه آدم ای خش داره خورجا دیماغ یه آدم کاد اما نامش ای سره ها خمود الله Plite gasser Gavrila ferte sarde mesfelde stadet xay erenbirde avjita bakasteste saldar daklade der kerum bettene jubilyar buznecin xaste zaxta sepetender ama bana sankotta zarge kadme mekoste mefasi ve de qomladma mexayba verdet xay arxkenens ve duya sazı derge ana qoj nefesarttan ama nefekoston otat alona ustat zawer arsayt zarima informasyon rawaqdabun Республика Барак Бома небеста яхицетте кені еға мазалты авазы мәтсхим валмерцевдісті зындгонд و رسیاگ زارک گنجتن و اتساق موزیکالون لوارودن республика церджتن اما واشتن. Нри дагандер на республика избарак болун зардайрав. Рвахс каденс республика расидена ама фетсагамах санадамон экономикон форум байгум канана бунте. Атсас сузен اتساقی در نسانیک جناس تیاترالون فضوات واق در تسوزن کانسر زنگه و رسیاگ استرادون زارکنج تخادیسته. خساری رسویناک سینه لوزن میلوانگای آدیمک تزرده فنداک چی سارتا و تزندگون زارکنه گلاریسا دولینم.
خساريرست وممارت سوزن نوج در ایوزن گونزارک کنکستاس بیخه و من یزارج تستخیته اما سوارسنس میلوانگای آدیمکته شایستی نالادونی لینیا دگروستیش آتز زارج در رای قستسته تیاترالون فزواته İrd emet medîsun fesîveden war zonzarekenek miya boyga nefs evere berekbon epet yarek sîna dravdîsine. Husarîriston de berekbonu mazalten maçî erd sevden ve tezin gonzareken çtexsenî zindgond ama kurdiya çin zarekenek radyon gazmanev der. Я был тоже на тебя похожий, и я кружился, словно заводной. آتس برگ بون یمت زاگوزن ایر تلمنتای موسیقه اما قارم زیناده وی خساری رستون سرجتر بایو کنزن ایوستر ایمیاگ برگ بونه بیازر تستیلا تا تاکسان اینفورماسیون رواق دابون Estesem sentyabre xsena demon ekonomikon forum felgette sportivon galon Olimpe vakt sevzen iron khast. Kultura ministra de zur choreografion skola studii ayvadon kuxterekenek Giota Kostal embenegay razırta mazalı xey. Profesyonalon kavcıtay darter iron khasta xadraysiste keyfende udunder. Sport galon Olimpe fezvatel vaqdir shavjenis qastizer Galmekesem olkemeder Guradai vadun kollektivtar Hacıtemilder Paçahadan ansambl Amundey Choreografian şkolaya kongeniyekte ansambl Iron Jejqaveder nemnim balter shavjist ansambl Vatsamunge Ragune udunettiamo bira festivat ma Kezernekev keranumotun udun khayadishchist fele udunettiamo nezerdis fendene shamay Gurad shavjit festivatternem bombolkenusexim khayadrois Darter bozunga utne Respublika Sudka dergët saxan buni gadwezen uime. Rajsum Respublika Uzen Ivga asest Koysay bune 10 gradusı ıxsevita farast. Zav rayonu bune 2 gradusı ıxsevita ırtındes. Znaura bune 2 gradusı ıxsevita tsperdes. Leningora bune 2 gradusı ıxsevita fintes. Respublika Stolica Tskhinvalita bune Uzen 2 gradusı ıxsevita fintes. Axan ودست نابون خابرتن نرادون فیلم بلد میفیرم.